अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ रोज़ी रास्कल की तीसरी किस्त जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एमए की। चलिए शुरू करते हैं। रोज़ी रास्कल की आंखें खुली तो उसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया। वो रॉजर से अपना हिस्सा वसूल करके रोज़ क्लब पहुंचकर कार से उतरने ही लगी थी कि अचानक एक नौजवान ने कार के करीब से गुजरते हुए अंदर कोई चीज़ फेंक दी और उसके साथ ही कार में धुआं सा फैल गया था। रोज़ी रास्कल का जहन किसी कैमरे के शटर की तरह बंद हो गया था और अब उसे होश आया तो उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार कसमसा कर रह गई क्योंकि उसने देख लिया था कि वो एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसका जिस्म नायलॉन की बारीक सी रस्सी के साथ कुर्सी से बांधा गया है। उसने इधर उधर गर्दन घुमाकर जायजा लिया। वो एक खासे बड़े कमरे की दीवार के साथ लगी हुई थी, कुर्सी पर बैठी, जबकि कमरे में 4-5 कुर्सियां इधर उधर पड़ी हुई नजर आ रही थीं। इन कुर्सियों के अलावा कमरे में कोई और फर्नीचर नहीं था। कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था। ये सब क्या हो रहा है? कौन मुझे यहाँ लाया है? किसने ये जुर्रत की है रोज़ी रास्कल को इस तरह दिन दहाड़े अगवा करने करके बंद करे? रोज़ी रास्कल ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जाहिर है कि उसके सवालात का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसने कोशिश तर्क कर दी क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि इसे जिस अंदाज में बांधा गया है उसकी वजह से वो जितनी कोशिश करती रही रस्सी उतनी ही ज़्यादा टाइट होती चली जाएगी। और फिर इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक नौजवान जिसके हाथ में मशीन गन थी अंदर दाखिल हुआ। रोज़ी रास्कल की तरफ देखकर वो मुस्कुराया था और फिर दरवाजे की साइड में दीवार से पुश लगाकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और मैं किसकी कैद में हूँ? रोज़ी रास्कल ने इस नौजवान से मुखातिब होकर इंतहाई वसीले लहजे में कहा। खामोश बैठी रहो वरना एक लम्हे में ढेर कर दूंगा। नौजवान ने गुर्राते कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि रोज़ी रास्कल को धमकी दो? मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी, समझे? खोलो मुझे। नॉनसेंस, रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी थी। ये किंग कॉर्पोरेशन का स्लम किंग था जिसकी डील वो जानू और इसके साथियों के साथ उड़ा लाई थी। तुमने ये सब किया है? तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, इसीलिए तुमने ये कमीनगी की है। अगर तुम्हें हिम्मत थी तो मुझे ललकारते, मुझसे मुकाबला करते। ये तुमने बुज़दिलों वाला काम किया है। रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा तो असलम किंग जो उसकी तरफ बढ़ता चला रहा था बेख्तियार हंस पड़ा। तुम तो अहमक हो या फिर वाकई दलेर औरत। अब मैंने फैसला करना है कि क्या हो तुम। आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कुर्सी घसीट कर उस पर इत्मीनान से बैठ गया। इसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल कर अपनी गोद में रख लिया। पहले तो तुम ये सुन लो कि तुम्हारा बॉस रॉजर, उसका नायब खास जानू और इसके ग्रुप के 8 अफराद सब हलाक कर दिए गए हैं। 50 करोड़ रुपए का सोना और 50 करोड़ रुपए का गारंटेड चेक पे ऑर्डर जो तुम ले गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। तुम्हें हलाक इसलिए नहीं किया गया कि तुमसे मिलना चाहता था, वरना जिस तरह तुम्हारी कार में बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल फेंका गया था, इसी इसकी जगह बम भी फेंका जा सकता था। असलम किंग ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। रॉजर, जानू और उसका ग्रुप अगर मारे जा चुके हैं तो मुझे इससे क्या दिलचस्पी? मैंने तो काम करना है, इसलिए इनके लिए ना सही किसी और के लिए सही। और अगर तुमने वो डील बरामद कर ली तो कर लो। मैंने तो अपना हिस्सा वसूल कर लिया है। अब मेरी बला से इस सोने और रकम का क्या होता और क्या नहीं। लेकिन तुमने मुझे इस तरह अगवा करके और इस तरह रस्सियों से बांध कर ये साबित कर दिया कि तुम बुज़दिल आदमी हो। तो मुझे फ़ोन करके कह देते, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती। मैं किसी से नहीं डरती, समझे? रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि हर शख्स तुम्हें अहमक समझकर छोड़ देता होगा, इसीलिए तुम ऐसी बातें करती हो और अभी तक जिंदा हो। असलम किंग ने कहा। मेरी बला से मुझे जो कोई जो कुछ भी समझता रहे, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अहमक नहीं हूँ। अगर मैं अहमक होती तो इतनी बड़ी डील को इतनी आसानी से कवर ना कर लेती। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे इत्तला मिली है कि ये रोज़ क्लब तुम्हें रॉजर ने लेकर दिया है, क्या दुरुस्त है? असलम किंग ने कहा। इसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। 2 बड़ी डील्स के मुआवजे में ये रोज़ क्लब मेरे नाम मुंतकिल कर दिया गया। रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। तुमने मेरी डील की खबर कहाँ से हासिल की और किस तरह हमें बेहोश किया? इस बार असलम किंग ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये मेरा कारोबारी राज है, मैं नहीं बता सकती। रोज़ी रास्कल ने साफ जवाब देते कहा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया जाए? असलम किंग ने मुराते कहा। तुम्हारा जो जी चाहे कर लो, लेकिन ये याद रखना कि अगर मैं जिंदा रह गई तो तुम्हारा हशर इंतहाई अबरतनाक होगा। रोज़ी रास्कल अगर किसी को जिंदा छोड़ सकती है तो अपने दुश्मनों से भयानक इंतकाम लेने की भी हिम्मत रखती है। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते कहा। लालू, असलम किंग ने अकब में मौजूद मशीन गन बर्दार से मुखातिब होकर कहा। यस सर, नौजवान ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। जाकर तेजाब की बोतल ले आओ और इस रोज़ी रास्कल के चेहरे पर डाल दो। असलम किंग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस सर, नौजवान ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की जाने बढ़ गया। अब भी वक्त है रोज़ी रास्कल, मेरे सवालों का जवाब दे दो, वरना अगर तुम जिंदा रह भी गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। असलम किंग ने बात करते कहा। मुंह दिखाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैं चेहरे पर नकाब पहन लूंगी, लेकिन तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम ना मर सकोगे ना जी सकोगे।
मैं तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़कर तुम्हें अपाहिज और मफलूज जिस्म को कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगी, जहाँ मक्खियां तुम पर भिनभिनाएंगी, कीड़े और कुत्ते तुम्हारा गोश्त नोचेंगे। रोजी रास्कल ने इंतहाई खुशीले लहजे में कहा। और अगर तुम जिंदा ना रही तो? असलम किंग ने कहा। तो फिर क्या होगा? मेरी रूह तुमसे इंतकाम लेगी। तुम बहरहाल मेरे इंतकाम से बच नहीं सकोगी। रोजी रास्कल ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो असलम किंग के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जबकि औरतें तो छुपकली और चूहों से खौफजदा हो जाती हैं। असलम किंग ने कहा, मेरा नाम रोजी रास्कल है, रोजी रास्कल। मैंने बेशुमार अफराद को अपने हाथों मौत के घाट उतारा है। मुझे मौत से क्यों खौफ आएगा? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे लालू वापस कमरे में आ गया और उसके हाथ में तेजाब की बोतल थी। उसने करीब आकर तेजाब की बोतल का ढक्कन खोला। पहले तेजाब को इसके सामने फर्श पर डालो ताकि इसे मालूम हो सके कि ये वाकई तेजाब है। असलम किंग ने लालू से कहा। यस सर, लालू ने कहा, और फिर झुककर उसने बोतल में मौजूद तेजाब को फर्श पर डाल दिया। तेजाब से धुआं निकलने लगा। देखा तुमने, अब बोलो, असलम किंग ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। तुम जो चाहते हो कर डालो। मैं इस वक्त बंदी हुई हूँ और इस हालत में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुम बहादुर हो तो मुझे खोल दो और फिर देखो कि ये लालू या तुम मेरे जिस्म पर किस तरह तेजाब डालने में कामयाब होते। रोजी रास्कल ने इसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया। बोतल बंद करके एक तरफ रख दो लालू, और जाकर डैगर को बुला कर लाओ। असलम किंग ने कहा तो लालू ने इस बात में सर हिलाते बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और वापस मुड़ गया। इसने बोतल दरवाजे के करीब दीवार के साथ रख दी और खुद दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें जिंदा रहने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डैगर इंतहाई खौफनाक लड़ाका है। वो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। असलम किंग ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम डैगर को लड़ाका कह रहे हो? डैगर को लड़ने की अल्फबे भी नहीं आती। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते कहा। क्या तुम डैगर को जानती? असलम किंग ने चौंक कर कहा। हाँ, वो पहले होटल रेड कार्ड में मुलाजिम था, फिर वो किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बन गया। इसके बाद का मुझे इल्म नहीं। अलबत्ता होटल के इन दिनों में वो एक बार मेरे हाथों पिट चुका है। रोजी रास्कल ने कहा। क्या कह रही हो तुम? डैगर तुमसे पिट चुका है? असलम किंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी आ जाता है वो, उससे पूछ लेना। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते कहा। थोड़ी देर बाद लालू के साथ एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसने सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की बनियान पहन रखी थी। उसके साथ ही सस्ती किस्म की जीन्स की पतलून उसके जिस्म पर थी। जिस्मानी लिहाज से वो वाकई वर्जिशी और ठोस जिस्म का मालिक नजर आ रहा था। वो रोजी रास्कल को देखकर चौंक पड़ा। यस बॉस, उसने असलम किंग के करीब आकर मौदमाना लहजे में कहा। इसे जानते हो डैगर? असलम किंग ने रोजी रास्कल की तरफ इशारा करते कहा। यस बॉस, ये रोजी रास्कल है, पेशावर कातिला और लड़ाका, रोज क्लब की मालिका है। डैगर ने जवाब देते कहा। इसका कहना है कि इसने तुम्हें होटल रेड कार्ट में पीटा था। क्या ये दुरुस्त कह रही है? असलम किंग ने कहा। यस बॉस, उस वक्त मैं इस मैदान में नवारे था। डैगर ने जवाब दिया। गुड, तुम्हारी आदत मुझे पसंद है कि तुम सच बोलते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रोजी रास्कल से मुकाबला करो और इसकी गर्दन तोड़ दो। क्या तुम तैयार हो? लेकिन ये ख्याल रखना कि इस बार अगर तुमने शिकस्त खाई तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। मैं शिकस्त खाने वालों को कुत्तों की मौत मारता हूँ, असलम किंग ने सर्द लहजे में कहा। आपके हुक्म की तामील होगी बॉस, बल्कि आपने मुझे अपना इंतकाम लेने का मौका दे दिया है। आप देखेंगे कि मैं इसका क्या हशर करता हूँ। डैगर ने जवाब देते कहा। गुड शो, असलम किंग ने कहा था और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मशीन पिस्टल उसने गोद से उठाकर हाथ में पकड़ लिया। लालू, ये कुर्सी उठाओ और दीवार के साथ रख दो, बाकी कुर्सियों को भी हटा दो। असलम किंग ने कहा तो लालू ने कुर्सी उठाई और दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगा कर रख दिया था। असलम किंग इस पर बैठ गया, जबकि लालू ने कमरे में मौजूद दूसरी कुर्सियां हटानी शुरू कर दी। और अगर मैंने तुम्हारे डैगर की हड्डियां तोड़ दी तो फिर? रोजी रास्कल ने कहा। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, असलम किंग ने जवाब देते कहा। तो रोजी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। कुर्सियां हटाई गईं तो लालू असलम किंग के साथ आकर खड़ा हो गया, जबकि डैगर दरमियान में खड़ा असलम किंग की तरफ देखने लगा। डैगर, तुम दूसरे कोने में जाकर खड़े हो जाओ, और लालू तुम रोजी रास्कल की रस्सियां काट दो। रोजी रास्कल चूंकि काफ़ी देर से बंदी है, इसीलिए इसे इजाज़त है कि जब ये कहेगी इस वक्त मुकाबला शुरू होगा। अगर रोजी रास्कल तुमने मुकाबले करने की बजाय कोई गलत हरकत की तो दूसरे लम्हे गोली तुम्हारी खोपड़ी को पाश पाश कर देगी। असलम किंग ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं मुकाबला करूंगी, रोजी रास्कल ने जवाब देते कहा तो असलम किंग के इशारे पर लालू ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाला और रोजी रास्कल की तरफ बढ़ा दिया था। उसने मशीन गन कांधे पर लटका रखी थी। कुर्सी के करीब जाकर उसने बिजली की सी तेजी से खंजर की मदद से चंद रस्सियां काटी और फिर वापस असलम किंग की तरफ मुड़ गया था। रोजी रास्कल ने बाकी मादा रस्सियां हाथों से हटाई और फिर उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपनी कलाइयां मसली और इसके बाद वो मुस्कुराती कमरे के दरमियान में आ गई। तो फिर तुमने फैसला कर ही लिया कि इस बिल्ली के बच्चे को मेरे हाथों मरवाओगे? रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा था। असलम किंग ने कहा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हें कितना दमखम है, असलम किंग ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने डैगर को इशारा किया तो डैगर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रोजी रास्कल की तरफ बढ़ा। और फिर जिस तरह बिजली चमकती है इस तरह डैगर ने यह फ्लग छलांग लगाई और उसने पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक रोजी रास्कल के पेट में मारने की कोशिश की,
لیکن روزی راسکل اس کے فضا میں اچھلتے ہی انتہائی تیزی سے فرش پر بیٹھ گئی، اور پھر جیسے ہی ڈیگر کا جسم ہوا میں تیرتا ہوا اس کے اوپر پہنچا تو ایک جھٹکے سے اٹھی، اور اس کے سالے ڈیگر کلابازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے سر کے بل فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور دوسرے لمحے اس کا جسم الٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے 2 جھٹکے کھائے اور ساکت ہو گیا، اور اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اٹھاؤ اپنے لڑاکے کی لاش کو اور کسی دوسرے کو بلاؤ، روزی راسکل نے منہ بناتے کہا تو اسلم کنگ کا چہرہ حیرت سے بگڑ گیا۔ یہ مر گیا کیا واقعی؟ اسلم کنگ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پھر ابھی تو میں نے صرف اس کے جسم کو ایک تھپکی دی۔ اصل میں یہ انتہائی معمولی آدمی تھا، اسی لیے میں نے اسے لڑنا اپنی توہین سمجھا، ورنہ میں تو اسے اتنی آسانی سے مرنے نہ دیتی، روزی راسکل نے منہ بناتے کہا۔ او او او، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ روزی راسکل تم واقعی راسکل ہو، لیڈی راسکل۔ گڈ، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی اس قابل ہو کہ میرے سارے کاروبار کو سنبھال سکو۔ میں تمہارے ظرف کا تو اسی لیے قائل ہو گیا تھا کہ جب تم نے میرے مہمان اور تمام افراد کو ہلاک کرنے کے بجائے بے ہوش کر دیا اور مجھے ہوش دلا کر تم نے مجھے ہاتھ کھولنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اطمینان سے چلی گئی، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہارا امتحان لے لوں۔ تم نے میری باتوں کا جس دلیری اور بے خوفی سے جواب دیا، اس سے بھی تمہاری عزت میرے دل میں بڑھ گئی ہے، اور اب تم نے لڑائی کا جو حیرت انگیز مظاہرہ کیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ تم واقعی خاصے کی چیز ہو، اور اب تمہاری وہ قدر کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ آؤ میرے ساتھ، اسلم کنگ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ روزی راسکل بھی مسکراتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ لالو، ٹیگر کی لاش یہاں سے اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈلوا دو، اسلم کنگ نے دروازے کے قریب پہنچ کر گردن موڑ کر لالو سے کہا۔ یس باس، لالو نے جواب دیا اور اسلم کنگ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے کمرے میں پہنچ چکے تھے جو آفس کسی انداز میں سجایا ہوا تھا۔ بیٹھو، روزی راسکل، اسلم کنگ نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کرتے کہا تو روزی راسکل بڑے مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسلم کنگ ایک طرف دیوار میں بنے ہوئے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریک میں موجود مختلف برانڈ کی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھا لی اور ریک کے نچلے خانے میں موجود 2 گلاس اٹھائے، اور پھر دونوں گلاس اور بوتل کو میز پر رکھ کر وہ میز کے عقب میں موجود ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شراب کی بوتل کھولی اور آدھے آدھے گلاس بھر کر بوتل بند کر دی۔ شاید یہ اسلم کنگ کی زندگی کا پہلا موقع ہوگا کہ اسلم کنگ خود اپنے ہاتھ سے کسی کو جام بھر کر دے رہا ہے، اور یہ اعزاز تمہارے حصے میں آیا ہے روزی راسکل، اسلم کنگ نے مسکراتے کہا۔ شکریہ، روزی راسکل نے گلاس لے کر اسے منہ سے لگاتے کہا، اور پھر شراب کی چسکی لے کر اس نے گلاس کو میز پر رکھ دیا۔ میں تم سے واقعی بے حد متاثر ہوا، اور میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ تم میرا کاروبار سنبھال لو۔ میں تمہیں اپنا نمبر 2 بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر قسم کے جرائم کے لیے علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں، اور ہر گروہ کا علیحدہ علیحدہ چیف ہے۔ ان سارے گروہوں کی تعداد 8 ہے، اور تم ان سب کی چیف ہوگی۔ تمہارا علیحدہ آفس ہوگا اور علیحدہ گروپ ہوگا۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ اسلم کنگ نے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ روزی راسکل نے گلاس اٹھا کر ایک چسکی لیتے کہا۔ کچھ نہیں، صرف صرف میرے احکامات کی تعمیل اور تمام گروپوں کو کنٹرول، تمام جرائم کی دنیا کی ملکہ بن جاؤ گی، اسلم کنگ نے کہا۔ سوری، مجھے یہ آفر قبول نہیں۔ میں آزادی سے کام کرنے کی قائل ہوں۔ میں کسی کی ماتحتی سے کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ کنگ آف کرائم ہی کیوں نہ ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہوں کہ جب تم مجھے کوئی کام کہو تو پھر میری مرضی کا معاوضہ دو، اور پھر میں تمہارا وہ کام کر دوں، اور بس، روزی راسکل نے جواب دیتے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ جس سیٹ کی آفر میں تمہیں کر رہا ہوں، اس سیٹ کے لیے تو دنیا ترستی ہے، اسلم کنگ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ترستی ہوگی، لیکن روزی راسکل ہوں میں، اپنی مرضی کی مالک۔ میں کسی کے تحت نہیں رہ سکتی، روزی راسکل نے جواب دیتے کہا۔ گڈ، تم واقعی اپنی نوعیت کی اس دنیا میں واحد لڑکی ہو۔ ویری گڈ، چلو ایسا کرو کہ تم اپنا باقاعدہ گروپ بناؤ، کوئی بڑا ہوٹل یا پھر کلب خرید لو، اور اس کے لیے رقم میں دوں گا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہوگا، اسلم کنگ نے کہا۔ نہیں، کوئی کام دو، میں اس کا معاوضہ لوں گی، انعام وغیرہ لینے کی میں قائل نہیں ہوں، روزی راسکل نے جواب دیتے کہا۔ کس قسم کا کام کرو گی؟ اسلم کنگ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ جس قسم کا بھی ہو، روزی راسکل نے اسی طرح بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا حکومت کے خلاف کام کر لو گی؟ اسلم کنگ نے کہا۔ کیوں نہیں کروں گی، میرا حکومت سے کیا تعلق، روزی راسکل نے جواب دیتے کہا۔ لیکن مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ تم آج کل ایک آدمی ٹائگر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہو، اور ٹائگر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے، اسلم کنگ نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹائگر کا تعلق حکومت سے ہے؟ کیا واقعی؟ میرا تو خیال ہے کہ ایسا نہیں، وہ جرائم کی دنیا کے اعلیٰ طبقوں میں کام کرتا ہے اور روپ وغیرہ ڈال کر کام نکلواتا ہے، روزی راسکل نے کہا تھا۔ اگر تمہیں اس ٹائگر کو قتل کرنے کا کام دیا جائے تو، اسلم کنگ نے کہا۔ نہیں، ٹائگر تو کیا، میں کسی بھی آدمی کو ہلاک کرنے کا کام نہیں کروں گی، کیونکہ یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے، روزی راسکل نے منہ بناتے کہا۔ اگر تمہیں یہ کام دیا جائے کہ تم ٹائگر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کیا اس کا کوئی تعلق حکومت سے ہے، اور اگر ہے تو کس طرح کا ہے، اور حکومت کے کس شعبے سے ہے، کیا یہ کام کر لو گی؟ اسلم کنگ نے کہا۔ ہاں بالکل کروں گی، لیکن تم خواہ مخواہ ایک عام سے بدماش کو اہمیت دے رہے ہو، کوئی بڑا کام دو، یہ کیا کام ہے، روزی راسکل نے منہ بناتے کہا۔
میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام حکومت کے خلاف ہے، اور یہ کام اتنا بڑا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائیگر کے بارے میں میرے پاس اطلاع موجود ہے کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے اور تمہارا ٹائیگر سے تعلق ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو تم رہو گی نہ ہی میں، ہم سب کو حکومت کے آدمی گولیوں سے اڑا دیں گے۔ میں وہ کام تمہیں دینے کے سے پہلے اس لیے میں وہ کام تمہیں دینے سے پہلے چھان بین کروا لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت بےحد کم ہے۔ میری لیے 2 ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ میں تمہاری صلاحیتوں کو بھی جانچنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم 1 ہفتے میں مجھے رپورٹ دو کہ ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے بعد آگے کی بات کی جائے گی، اور اس کام کا معاوضہ تمہیں 1 کروڑ روپے اور ایک نئی کار کی صورت میں دیا جائے گا۔ 50 لاکھ روپے اور کار پیش کی اور 50 لاکھ روپے رپورٹ کے بعد۔ اس کے بعد جو کام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کا معاوضہ 1 ارب روپے نقد ہوگا۔ اسلم کنگ نے کہا تو روزی راسکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 1 ارب روپیہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم 1 ارب روپیہ معاوضہ دے سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے آدمی تو نہیں ہو تم، روزی راسکل نے کہا تو اسلم کنگ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے میرے نائب بننے سے کیوں انکار کر دیا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں بھی عام سا بدمعاش ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میرا باقاعدہ سنڈیکیٹ ہے۔ ویسے عام حالات میں میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، لیکن در پردہ وہ میرا سنڈیکیٹ جس کا کوڈ نام فائر سنڈیکیٹ ہے۔ فائر سنڈیکیٹ کے رابطے پوری دنیا کے جرائم پیشہ تنظیموں سے ہیں۔ اس سنڈیکیٹ کے تحت بہت بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، ایسے جرائم جس کو حکومتی سطح کے جرائم کہہ سکتی ہوں۔ میں تمہیں فائر سنڈیکیٹ کا چیف بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ 1 ارب روپیہ فائر سنڈیکیٹ کے لیے 1 ارب روپیہ فائر سنڈیکیٹ کے لیے انتہائی معمولی رقم ہے۔ فائر سنڈیکیٹ کے تحت پوری دنیا میں گیم کلب قائم ہیں، اور یہ گیم کلب روزانہ کروڑوں اربوں ڈالر کا منافع کماتے ہیں۔ اسلم کنگ نے جواب دیتے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن میں پھر بھی کسی کے ماتحت کام نہیں کر سکتی۔ اب جب کہ تم نے 1 ارب روپیہ کا نام لے لیا ہے تو پھر تم ٹائیگر کی فکر مت کرو، میں اسے بغیر کسی معاوضے کے ہلاک کر سکتی ہوں۔ تم مجھے وہ بڑا کام دو، روزی راسکل نے کہا۔ نہیں، اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اگر اس کے رابطے حکومت سے ہیں تو پھر اس کی اچانک موت سے حکومت چونک پڑے گی، جبکہ میں حکومت کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک اس بڑے کا تعلق ہے، اس کا خاکہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ باکیشیا میں آئندہ ماہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے بنیادی حقوق کے موضوع پر۔ اس کانفرنس کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے انتہائی سخت انتظامات ہوں گے، جبکہ میں اس کانفرنس میں شامل کافرستانی وفد کو اس انداز میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تمام تر الزام حکومت باکیشیا پر آ جائے۔ اسلم کنگ نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار اچھل پڑی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ یہ ہے میرے مطلب کا کام، بہت خوب، روزی راسکل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی یہ کام کر لو گی؟ تمہیں شاید اس کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے، اسلم کنگ نے کہا۔ تم نے 50 کروڑ روپے کی سونے کی ڈیل کے لیے کس قدر حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے نا؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے کس طرح آسانی سے سب کچھ کر لیا، اور میری کسی آدمی کو خراش تک نہ آئی۔ اس طرح یہ کام بھی ہو جائے گا، حکومت اور اس کے آدمی دیکھتے رہ جائیں گے، اور روزی راسکل اپنی تمام کارروائی کر جائے گی، روزی راسکل نے کہا۔ اسی بات پر تو میں حیران ہوا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا۔ چلو، مجھے پہلے تو تم نے نہیں بتایا، اب بتا دو، اسلم کنگ نے مسکراتے کہا۔ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ تمہیں کام چاہیے، کام ہو جائے گا۔ کس طرح ہوگا اس بات کو مت کرے دو، اس میں تمہاری اور میری بہتری ہے۔ پھر بولو، شروع کر دوں کام؟ روزی راسکل نے کہا۔ ابھی تو بڑا وقت ہے اس کام میں۔ بہرحال اب اس بات کو طے سمجھو کہ یہ کام تمہیں ملے گا، لیکن ٹائیگر کے بارے میں تم نے مجھے جلد از جلد رپورٹ دینی، اسلم کنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اسے روزی راسکل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس میں 50 لاکھ کا گارنٹیڈ پے آرڈر ہے، اور یہ ہے کار کی چابی۔ اسلم نے دراز میں سے رنگ میں لگی ہوئی چابی نکال کر دیتے کہا۔ شکریہ، روزی راسکل نے کہا تو اسلم کنگ نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لالو کو میرے پاس بھیجو، اسلم کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا آدمی لالو آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور تمہاری کار تمہارے حوالے کرے گا۔ ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ نمبر براہ راست میرا ہے۔ اس نمبر پر اگر رابطہ ہو جائے تو مجھ سے بات ہو جائے گی، اگر رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں موجود نہیں، اسلم کنگ نے کہا، اور ساتھ ایک نمبر بتا دیا تو روزی راسکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو لالو اندر داخل ہوا۔ یس باس، لالو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ روزی راسکل کو ساتھ لے جاؤ، سفید کار میں اسے تحفے میں دے دی ہے، اور اس کے حوالے کر دو۔ اسے گیٹ سے باہر چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ، اسلم کنگ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، لالو نے جواب دیا تو روزی راسکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے لفافہ اٹھا کر جیب کی جیکٹ میں ڈال دیا۔ اوکے، روزی راسکل نے مسکراتے کہا، اور پھر کار کی چابی کا رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے بڑے فاخرانہ انداز میں مڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسلم کنگ خاموش بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب ان دونوں کے باہر جانے کے بعد دروازہ کب میں بند ہوا تو اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور کے بعد دیگرے 4 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔
میں نے روزی راسکل کو سفید کار کی چابی دے دی ہے، اب تم نے اسے مشن پر کور کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹائیگر سے اس کی ہر ملاقات کو باقاعدہ کور کیا جائے۔ اسلم کنگ نے انتہائی معتبانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اسلم کنگ نے انٹرکام کا ریسیور رکھا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایم ایس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے چیئرمین آف ایس بول رہا ہوں، ایم ایس 1 سے بات کرواؤ۔ اسلم کنگ نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کوڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بلو اسکائی، اسلم کنگ نے جواب دیتے کہا۔ سوری، کوڈ غلط ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسلم کنگ نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسلم کنگ نے ریسیور اٹھا لی۔ یس، اسلم کنگ نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ ایم ایس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل کوڈ، اسلم کنگ نے کہا۔ ڈبل آؤٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سوری، کوڈ غلط ہے، اسلم کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اسلم کنگ نے ہاتھ بڑھا کر پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسلم کنگ نے کہا۔ ایم ایس 1 بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ فی الحال سب اوکے ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ میں نے ریڈ ٹریپ مشن کے لیے 2 طرفہ منصوبہ بنا لیا ہے۔ آپ سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اسلم کنگ نے کہا۔ تفصیلات بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے ریڈ ٹریپ کے لیے ویسٹرن کارمن کے ایک خصوصی گروپ کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ یہ گروپ ہاؤنڈ گروپ کی طرح ایسے کاموں میں عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکیشیا کی ایک تنظیم سے بھی بات کر لی ہے۔ دونوں اپنے اپنے طور پر کام کریں گے، اس طرح اگر ایک ناکام رہا تو دوسرا اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اسلم کنگ نے جواب دیتے کہا۔ ویسٹرن کارمن کے کس گروپ سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ لارسن گروپ سے، اسلم کنگ نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم نے حرکت میں نہیں آنا کیونکہ حکومت کو اطلاع مل رہی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس مشن پر کام کر رہی ہے اور یہ دنیا کی انتہائی خطرناک ترین سروس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک مشن کا صحیح وقت نہ آ جائے کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے، سب کچھ بس اچانک ہو جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا ہی ہوگا، اسلم کنگ نے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ختم ہوا۔ اسلم کنگ نے ریسیور رکھ دیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس، یہ کون سی سروس ہے جسے ایم ایس 1 بھی انتہائی خطرناک کہہ رہا ہے؟ اسلم کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوگی کوئی، مجھے کیا؟ چند لمحوں بعد ہی اسلم کنگ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھکیل کر ٹائیگر اندر داخل ہوا تو میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا ایک نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آؤ آؤ ٹائیگر، آؤ، بڑے عرصے بعد بڑے عرصے بعد جابر کی یاد آئی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے نوجوان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم بھی مصروف رہتے ہو جابر، اور میں بھی، اسی لیے ملنا ملانا تو ظاہر ہے کام پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ سناؤ کیسا کام جا رہا ہے تمہارا؟ ٹائیگر نے جابر سے مصافحہ کر کے میز کی دوسری طرف بیٹھتے کہا۔ ٹھیک ہے، جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے 2 جوس لانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ تمہارے ساتھ بڑا پرابلم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے، اس لیے جوس منگوانے پڑتے ہیں، جابر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو کسی بہانے میرے ساتھ جوس پی لیتے ہو، ٹائیگر نے جواب دیا اور جابر بھی ہنس پڑا۔ آج کیا کام پڑ گیا ہے مجھ سے؟ جابر نے کہا۔ یہاں دارالحکومت میں ایک ادارہ ہے، کنگ کارپوریشن، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے، خاصا بڑا ادارہ ہے۔ اس کے چیئرمین کا نام اسلم کنگ بتایا گیا ہے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا تو جابر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں جانتا ہوں، کبھی کبھی وہ میرے ساتھ گیم کلب میں بھی آتا ہے، لیکن تمہارا بزنس سے کیا تعلق؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جابر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کنگ کارپوریشن درپردہ جرائم میں ملوث ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ جرائم میں ملوث؟ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی، کس نے دی ہے یہ اطلاع؟ جابر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں جوس کے 2 گلاس موجود تھے۔ نوجوان نے ایک گلاس ٹائیگر کے سامنے اور دوسرا جابر کے سامنے رکھا اور پھر ٹرے خالی کر کے واپس چلا گیا تھا۔ لو پیو، جابر نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھاتے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے گلاس اٹھا لیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کس نے دی اطلاع، جابر نے جوس کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جاتی ہے اطلاع، ٹائیگر نے گول مول سے جواب دیا۔ کہیں روزی راسکل تو تمہاری مخبر نہیں؟ جابر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ روزی راسکل، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے تو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ تمہارا روزی راسکل سے بڑا گہرا تعلق ہے، اکثر تم دونوں اکٹھے دیکھے جاتے ہو، جابر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دی۔ وہ احمق لڑکی ہے، اس نے کس سے سن لیا کہ میں بہت بڑا لڑاکا ہوں، بس میرے کمرے میں آ گئی مجھ سے لڑنے، میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ میں تو لڑنا بھی نہیں جانتا، بس روپ وغیرہ ڈال کر کام نکلواتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے کہا تو جابر بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے خیال رکھنا، وہ واقعی انتہائی خطرناک لڑکی ہے، پیشہ ور قاتلہ رہ چکی ہے اور قتل کرنے میں اس کا ہاتھ اس قدر صاف ہے کہ اچھے پیشہ ور قاتل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ واقعی مارشل آرٹس کی ماہر ہے۔ تم نے بادشاہ خان فائٹر کا نام تو سنا ہوگا؟ جابر نے کہا۔ بادشاہ خان فائٹر؟ وہ کون ہے؟ میں تو یہ نام تمہارے منہ سے سن رہا ہوں۔
टाइगर ने जूस का घूंट लेते कहा, अब तो वो फौत हो चुका है, लेकिन वो वाकई बहुत बड़ा फाइटर था और एक क्रीमिया तक इसके फन की धूम थी। ये रोजी रास्कल उसकी शागिर्द है और वो अपनी शागिर्द पर फख्र करता था। जाबिर ने जवाब दिया, होगी, बहरहाल मुझे तो लड़ना नहीं आता, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। टाइगर ने कहा तो जाबिर बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। ओके, अब मुझे इजाज़त। टाइगर ने जूस का आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो तो सही, एक तो आते ही इतने अरसे बाद हो, फिर आते ही हवा के घोड़े पर। जाबिर ने उठते हुए कहा था, नहीं फिलहाल तो वक्त नहीं, फुर्सत भी मिली तो आऊँगा। टाइगर ने कहा और फिर जाबिर से मुसाफा करके वो बैरूनी दरवाजे की जानिब मुड़ गया था। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से होटल हॉलिडे के तरफ बढ़ती चली जा रही थी। होटल हॉलिडे 5 स्टार होटल था और इंतहाई आला तबके का होटल शुमार किया जाता था। टाइगर ने कार उसकी वसी हुई पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने पार्किंग वॉइस से कार्ड लिया। तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो होटल की 7वीं मंजिल के एक कमरे में बंद दरवाजे के सामने मौजूद था। दरवाजे के साथ दीवार पर लगी हुई प्लेट में मार्कर का ना चिट पर लिखा हुआ था। टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी। टाइगर ने दरवाजे को धकेल कर अंदर दा टाइगर दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था और सामने एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। बूढ़े की लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन उसका चेहरा जवानों की तरह सेहतमंद नजर आ रहा था। आंखों में भी जवानों जैसी चमक थी। इसी उसे देखकर यूं महसूस होता कि उसने सर और दाढ़ी के बालों को ब्लीच करके दानिस्ता सफ़ेद कर रखा है। ओ टाइगर, तुम आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। बूढ़े ने बैठते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते कहा। जब और किसी जगह से काम ना बने तो फिर ओल्ड मार्कर ही याद आ जाता है। टाइगर ने मुस्कुराते कहा और फिर बड़े भरपूर अंदाज में उसने मुसाफे किया तो बूढ़ा मार्कर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम ओल्ड मार्कर कहकर मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास दिलाते हो, वरना मैं तो यही समझता हूँ कि मैं भी जवान हूँ। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ऐसा तो मैं जानबूझकर कहता हूँ ताकि मैं अपने आप को जवान समझ सकूं, वरना हकीकत यह है कि दाढ़ी और सर के बाल अगर स्याह कर लो तो मैं तुम्हारे सामने ओल्ड टाइगर नजर आने लगूंगा। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो मारकर बेख्तियार हंस पड़ा। खुशकिस्मत हो के इस तरह चल फिर रहे हो। मुझे देखो, मैं किस तरह मजबूर और बेबस हुआ बैठा हूँ। जब से टांगे कटी है ना, जिंदगी बेकार हो गई है, वरना मारकर इस तरह कुर्सी पर बैठा नजर आए। मारकर ने कहा था, ये तो वाकई हौलनाक ट्रेजेडी थी मारकर, लेकिन अब भी तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया से बाखबर, और ये भी बड़ी बात है। टाइगर ने कहा था, मजबूरी है, जिंदा भी तो रहना है और मसरूफ भी। बोलो किसके बारे में मालूम करने आए। मार्कर ने हंसते हुए कहा, यहाँ दारुल हुकूमत में एक किंग कारपोरेशन है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। मुझे इत्तला मिली है कि इसका ताल्लुक जराइम से, लेकिन मैंने अब तक जिससे भी पूछा है इसका यही कहना है कि मेरी इत्तला गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे इत्तला देने वाला गलत नहीं कह सकता। टाइगर ने कहा था, तो फिर इस इत्तला देने वाले से ही पूछ लेना था। बूढ़े मार्कर ने मुस्कुराते कहा, उसने सिर्फ इतना कहा है कि कारपोरेशन जुराइम में मुलविस है और मैं इस बारे में मजीद तहकीकात करूँ। टाइगर ने जवाब दिया, अपने दोस्त जाबिर से पूछ लेना, वो तो असलम किंग का बड़ा गहरा दोस्त है। बूढ़े मार्कर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। मैं वहीं से सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने हतमी तौर पर कहा कि मेरी इत्तला गलत है। क्या उसने मुझसे झूठ बोला है? टाइगर ने गौसीले लहजे में कहा, हाँ, उसने तुमसे झूठ बोला है। बूढ़े मार्कर ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, इसका मतलब मेरी इत्तला दुरुस्त है। किंग कारपोरेशन जराइम में मुलविस है। टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा, तुम्हें इत्तला देने वाले ने गलत बताया। किंग कारपोरेशन जराइम में मुलविस नहीं, वो तो बिजनेस का इदारा है और सिर्फ बिजनेस ही होता है वहाँ। मार्कर ने कहा था, तो फिर? टाइगर ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा, असलम किंग जराइम में मुलविस है। वो जराइम की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो कभी बराह रास्त जराइम में मुलविस नहीं हुआ, इसलिए आज तक इसके बारे में कम ही लोगों को मालूम है कि उसने जराइम के लिए अलहदा सिंडिकेट बनाया हुआ है, जिसका नाम फायर सिंडिकेट है। आमतौर पर इसे FS कहते हैं। बहुत खतरनाक है। इसके तहत ग्रुप काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जराइम पेशा तंजीमों से उसके राब्ते हैं, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े जराइम में मुलविस रहता है। बूढ़े मार्कर ने कहा, किस किस्म की जराइम? तफसील तो बताओ। टाइगर ने कहा, तफसील का तो मुझे भी इल्म नहीं, क्योंकि ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, इसलिए मैं इनके मामलात में कभी मुलविस नहीं होता। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि तुम्हें बताई हुई बात कभी आउट नहीं होती तो मैं तुम्हें वही जवाब देता जो तुम्हारे दोस्त जाबिर ने तुम्हें दिया है। जाबिर ना सिर्फ इस बारे में जानता है, बल्कि शायद वो फायर सिंडिकेट के किसी ग्रुप का इंचार्ज भी। बहरहाल इसके असलम किंग से बड़े ताल्लुकात हैं, बल्कि मैंने तो सुना है कि असलम किंग अक्सर जाबिर के मशवरे से भी काम करता है। मार्कर ने जवाब देते कहा, जाबिर से मशवरे? इसने क्या मशवरे देने हैं? वो तो एक छोटा सा गेम क्लब चला रहा है। टाइगर ने कहा, इसके हाथ बहुत लंबे हैं टाइगर, बस वो बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है। अगर तुम इस बारे में कोई तफसील जानना चाहते हो तो इसी से ही तुम्हें मिल सकती है। मार्कर ने कहा, बहरहाल तो जो कुछ तुम जानते हो तुम बता दो। इस जाबिर ने चूंकि मुझसे झूठ बोला है, इसलिए
मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगा, वरना मुझे इसे इस झूठ की सजा देनी पड़ेगी, और मैं उसे दोस्त कहता हूँ, और मैंने उसे दोस्त कहा हुआ है। टाइगर ने जवाब देते कहा, मुझे तफसील का वाकई इल्म नहीं, अलबत्ता अगर तुम जाबर के पास नहीं जाना चाहते तो फिर मैं तुम्हें एक और टिप दे सकता हूँ। मार्कर ने जवाब देते कहा, कौन सी टिप? टाइगर ने कहा, एक मिनट, मैं पहले मालूम कर लूँ कि टिप देने का तुम्हें कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मार्कर ने कहा। इसके साथ ही उसने पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ताजो बोला, हाँ। दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। चूंकि टाइगर इस साइड पर था जिस साइड के कान से मार्कर ने रिसीवर लगाया हुआ था, इसलिए रिसीवर से निकलने वाली हल्की सी आवाज़ टाइगर के कानों तक भी पहुंच रही थी। मार्कर बोल रहा हूँ ताजो, ये बताओ कि आजकल असलम किंग से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? मार्कर ने कहा था, असलम किंग से? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम बताओ तो सही, मार्कर ने कहा। पहले तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को दरमियान में डालकर अच्छे बना लूँ, वरना मेरा भी हशर रॉजर जैसा हो सकता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? खुलकर बात करो, ताजो ने कहा था। मेरा एक दोस्त असलम किंग के लिए काम करना चाहता है। इस सिलसिले में वो मालूमात हासिल करना चाहता था, ताकि इन मालूमात की बुनियाद पर उसे अच्छा काम ले सके। मैंने सोचा कि तुम इसे काफ़ी देर से जानते हो, और आजकल तुम्हारी इससे लड़ाई भी जारी है, इसलिए तुम मेरे दोस्त को मालूमात मुहैया कर सकोगे। मेरा दोस्त इसका बाकायदा मुआवजा भी दे सकता है। लेकिन ये रॉजर की तमाम ये लेकिन ये रॉजर की तुमने क्या बात की? कौन रॉजर और क्या हुआ है इसे? मार्कर ने कहा। अपने दोस्त को मेरे पास भेजना। पहले तो शायद मैं बता देता, लेकिन अब नहीं। एम रॉजर को तुम जानते हो। इसी एम रॉजर ने रोजे की मुखबरी पर असलम किंग की एक बहुत बड़ी डील पर हाथ डाल दिया। असलम किंग को इल्म हो गया कि इसने एम रॉजर को इसके तमाम साथियों समेत हलाक कर दिया। इसका ऑफिस और गेम क्लब सब कुछ तबाह कर दिया, हत्ता कि रॉजर की बीवी बच्चों को भी गोली मार दी गई। इसका खास आदमी जानू और इसके ग्रुप के सब अफराद भी हलाक कर दिए गए हैं। अलबत्ता रोजी रास्कल को उसने बेहोश करवा कर उठवा लिया है। शायद वो इसे इंतहाई इबरतनाक सजा देना चाहता होगा। तुम्हें मालूम तो है कि वो किस टाइप का आदमी है। जब इंतकाम पर आता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है, और अगर मेहरबान हो जाए तो इससे ज़्यादा सखी और कोई नहीं होता। मेरा भी वो बेहतरीन दोस्त था, लेकिन एक बार उसे झगड़ा हुआ तो वो अकड़ गया कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। मैंने नहीं मांगी। तब से हमारी बोलचाल बंद है। लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन अब रॉजर का हशर देखता हूँ तो हकीकतन डर गया हूँ। ताजो ने जवाब देते कहा कि रोजी रास्कल तो उसकी मुखबर थी, और रॉजर मुखबरों के मामले में इंतहाई असूल पसंद आदमी है। फिर रोजी रास्कल के बारे में असलम किंग को कैसे इल्म हो गया? मार्का ने पूछा। रोजी रास्कल है तो बड़बोली और अहमक। इससे ज़्यादा कमीशन की लालच में असलम किंग की इस डील को खुद जाकर कवर कर लिया, और जो हालात मुझे मालूम हुए इसके मुताबिक उसने वहाँ किसी को हलाक नहीं किया, बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया और असलम किंग को होश लाकर अपना तारुफ भी करवा दिया। वापस चली गई, ताजो ने जवाब दिया। वो वाकई अहमक लड़की है। ठीक है, शुक्रिया, मार्कर ने कहा, और रिसीवर रख दिया। सॉरी टाइगर, अब ये टिप भी बेकार हो गई है। वो खौफजदा हो गया है, मार्कर ने हंसते हुए कहा। कि रोजी रास्कल का क्या जिक्र था? टाइगर ने पूछा, क्योंकि आवाज़ हल्की होने की वजह से उसे वो बात पूरी तरह ना सुनाई दी थी। मार्कर ने उसे ताजो से होने वाली सारी बातचीत दोहरा दी थी। इसका मतलब कि रोजी रास्कल ने असलम किंग की किसी डील पर कब्जा किया, और उसके बाद असलम किंग ने रॉजर और उसके पूरे ग्रुप को हलाक कर दिया, और रोजी रास्कल को अगवा करवा लिया। यही मतलब है ना? टाइगर ने कहा। हाँ, और इससे तुम्हें मालूम हो गया कि असलम किंग सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि जराइम में मुलविस है, मार्कर ने जवाब देते हुए कहा। इसके सिंडिकेट के ताल इसके सिंडिकेट के तफसीलात का इस ताजो या फिर जाबर को इल्म है? टाइगर ने पूछा था। पूरी तरह तो शायद सिवाय असलम किंग के किसी को मालूम ना हो। अलबत्ता ये दोनों बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तुमने ताजो के पास नहीं जाना, क्योंकि मैंने इससे बात कर ली है, और वो ये समझेगा कि उसके इनकार के बाद मैंने तुम्हें इसके पास भेजा है, और तुम्हारी आदत मैं जानता हूँ कि तुम उसके हलक से भी सब कुछ निकलवा लोगे। मार्कर ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दी। इस सिंडिकेट का कोई हेडक्वार्टर तो होगा। चलो तुम इसके मुतालिक मुझे बता दो, बाकी मैं खुद चेक कर लूँगी। टाइगर ने कहा। पहले वादा करो मेरा नाम किसी सूरत में दरमियान में नहीं आएगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ और इस सिंडिकेट या फिर इसके कातिलों से नहीं लड़ सकता, और ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। मार्कर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, क्या तुम समझते हो कि मुझे वादा करने की ज़रूरत है मार्कर? टाइगर ने वसीले लहजे में कहा तो मार्कर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सिंडिकेट का हेडक्वार्टर ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 8 के नीचे बने हुए तहखानों में कायम किया गया है। इस कोठी में दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा जुआ खाना कायम है। बज़ाहिर इस कोठी में क्लब कायम है, जिसे ईस्टर्न क्लब कहा जाता है, लेकिन इस क्लब में जराइम का कारोबार इंतहाई आला पैमाने पर होता है। मार्कर ने कहा था। वो तो मैं जानता हूँ। इसका इंचार्ज जेफरे है, लेकिन क्या जेफरे को इस हेडक्वार्टर के बारे में इल्म है? टाइगर ने हैरान होते कहा। नहीं, जेफरे सिर्फ क्लब और जुए खाने का इंचार्ज है। हेडक्वार्टर का इंचार्ज एक गैर मुल्की जिसका नाम मार्शल, और इस हेडक्वार्टर का असल रास्ता ईस्टर्न कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में है। लेकिन एक रास्ता ईस्टर्न क्लब से भी जाता है। असलम किंग इस हेडक्वार्टर में ही ज़्यादातर वक्त गुजारता है, मार्कर ने जवाब दे देगा। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है।
बाकी मैं चेक कर लूंगा, टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर थोड़ी ही देर बाद जब वो होटल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा तो अचानक उसे पार्किंग से रोजी रास्कल निकलकर होटल के मेन गेट की तरफ आती दिखाई दी। टाइगर उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि रोजी रास्कल को असलम किंग ने अगवा कर लिया और यकीनन उसे हिलाक कर दिया गया होगा, लेकिन अब वही रोजी रास्कल उसे मुतमईन और जिंदा नजर आ रही थी। रोजी रास्कल की नजरें भी टाइगर पर पड़ गई थी और वो टाइगर को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। हेलो टाइगर, तुम जिन हो या भूत? मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से मारी मारी फिर रही, लेकिन जहाँ जाती हूँ पता चलता है कि तुम अभी निकल कर गए। रोजी रास्कल ने करीब आकर मुस्कुराते कहा, क्यों, खैरियत? ये तुम्हें मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई कि तुम मुझे तलाश कर रही थी? टाइगर ने मुस्कुराते कहा, इस बात की समझ तो मुझे भी नहीं आई कि आखिर मुझे तुम्हें क्या नजर आ गया। हालांकि आज तक मैंने बड़े बड़े बहादुर मर्दों की परवाह नहीं की, जबकि तुम तो लड़ना भी नहीं जानते। इसके बावजूद मेरा दिल चाहता है कि तुमसे मिलूं और तुमसे बातें करूं। आओ मेरे साथ बैठकर कुछ पीते हैं। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए जवाब दी, मैं तो एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसीलिए फ़िलहाल तो फुर्सत नहीं, फिर कभी सही। टाइगर ने बेनियाज अंदाज अपनाते हुए कहा और पार्किंग की जाने बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? रोजी रास्कल ने मुड़ते पूछा। होटल निशात, टाइगर ने जवाब दिया। तो चलो मैं भी वहीं चलती हूँ। मैं तो तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ आ गई, वरना मुझे यहाँ से क्या लेना देना? रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार कंधे उचका चुका रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर ने बेख्तियार कंधे उचका दी। इधर मेरी कार में आकर बैठो, देखो मैंने नई कार ली, अपनी खटारा को यहीं खड़ा रहने दो, मैं तुम्हें वापस यहीं ड्रॉप कर दूंगी। रोजी रास्कल ने एक तरफ खड़ी इंतहाई कीमती और जदीद तरीन मॉडल की कार की तरफ इशारा करते कहा और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये तुम्हारी कार है? ये तो बहुत महंगी है और खसूसी ऑर्डर पर बनवाई जाती है। ऐसी कारें तो बड़े बड़े सेठ और मुल्क के हाकिम ही इस्तेमाल करते हैं, तुमने कहाँ से ले ली? टाइगर ने हैरान होते कहा। तो तुम मुझे क्या समझते हो? आओ बैठो। रोजी रास्कल ने आगे बढ़कर कार की साइड सीट का दरवाजा खोलकर कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और साइड सीट पर बैठ गया, क्योंकि इस कार को देखने के बाद इसके जहन में खलिश सी पैदा हो गई थी, क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझता था कि ये कार कम अज़ कम रोजी रास्कल जैसी औरत किसी भी सूरत नहीं खरीद सकती। फिर ये कार उसे किसने दी? उसके जहन में यही ख्याल आया कि कहीं ये कार असलम किंग ने रोजी रास्कल को ना दी हो, क्योंकि असलम किंग ही ऐसी कार खरीद सकता था और रोजी रास्कल को उसी ने अगवा करवाया था और असलम किंग के खिलाफ वो तहकीकात करता फिर रहा था। इसी सिलसिले में होटल निशात जा रहा था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया कि अब वो पहले रोजी रास्कल से इस बारे में मालूमात हासिल करेगा। चंद लम्हों बाद ही कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर सड़क पर आ गई थी और तेजी से होटल निशात की तरफ बढ़ रही थी। टाइगर गौर से कार को देख रहा था। तुम्हारा हुकूमत से भी कोई ताल्लुक है? रोजी रास्कल ने अचानक पूछा तो टाइगर चौंक पड़ा। हुकूमत से और मेरा ताल्लुक? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और वाकई रोजी रास्कल के इस सवाल का मतलब नहीं समझ सका था। मुझे बताया गया कि तुम हुकूमत के लिए भी काम करते हो, क्या ये बात सच है? रोजी रास्कल ने मुस्कुराते कहा। तुम्हारा हुकूमत से क्या ताल्लुक? टाइगर ने पूछा। हुकूमत से मतलब हुकूमत ही होता है ना, सरकार, और क्या मतलब हो सकता है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते कहा। हुकूमत के तो बेशुमार महकमे हैं, जैसे पुलिस, फौज, इंतजामिया वगैरह। वैसे वैसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से ज़रूर दोस्ताना ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो मेरी पुश्तपनाही करते हैं। कोई गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेते हैं। अगर तुम इसे ताल्लुक कहती हो तो वाकई ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? टाइगर ने हैरान होते कहा। बस वैसे ही किसी से ये बात सुनी थी, लेकिन पुलिस के अफसरों से भी तो मैं मिलती रहती हूँ, वो भी रोज़ क्लब आते जाते रहते हैं। मैं किसी ऐसे शोबे के बारे में पूछ रही हूँ जो पुलिस से हट कर हो। रोजी रास्कल ने कहा। नहीं, मेरा किसी और शोबे से क्या ताल्लुक हो सकता है? जो काम मैं करता हूँ इसी से मेरा ताल्लुक है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। रोजी रास्कल इस बात में सर हिला चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद कार होटल निशात पहुंच गई और फिर वो दोनों होटल के मेन हॉल के एक कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। टाइगर ने वेटर को इशारा किया। मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोजी रास्कल ने कहा। हॉट कॉफ़ी ले आओ, टाइगर ने वेटर से कहा और वेटर सर हिलाता वापस मुड़ गया। ये क्या? मुझे यह हॉट कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए ब्लैक क्वीन मंगवाना, रोजी रास्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं ना खुद शराब पीता हूँ ना किसी को शराब पिलाता हूँ, समझी? और मुझे शराब पीने वाले, खास तौर पर औरतें, तो सिरे से ही पसंद नहीं, टाइगर ने सिर लहजे में कहा। तुम शराब नहीं पीते? ये कैसे मुमकिन है? रोजी रास्कल ने चौंक कर कहा। क्यों, ये क्यों मुमकिन नहीं? शराब पीना ज़रूरी तो नहीं, टाइगर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो शराब ही पीऊंगी, समझे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, रोजी रास्कल ने अकड़े हुए लहजे में कहा। तो फिर तुम शराब पियो, मुझे इजाज़त दो और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे अरे बैठो, न जाने क्या बात है कि तुम्हारा गुस्सा तो मुझे अच्छा लगने लग गया है। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात की होती तो उसकी बत्तीसी अब तक फर्श पर पड़ी होती। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही कॉफ़ी पी लूंगी, रोजी रास्कल ने कहा। क्या बात है, ये तुम अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? क्या कोई खास बात है? टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। अगर साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम मुझे पसंद आए हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा। लेकिन मैं शराब पीने वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा। चलो वादा रहा, आइंदा तुम्हारे सामने शराब नहीं पीऊंगी, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। वो समझ गया कि रोजी रास्कल किसी चक्कर में।
یہ اس قدر قیمتی کار تمہیں اسلم کنگ نے دی ہے؟ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اچانک کہا تو روزی راسکل بے اختیار چل پڑی۔ یہ بات تم سے کس نے کہہ دی؟ روزی راسکل کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ اسی لمحے ویٹر نے آ کر کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے راجر گروپ کے ساتھ مل کر اسلم کنگ کی ڈیل کور کی تھی اور پھر اسلم کنگ نے راجر کو اس کے گروپ سمیت ہلاک کروا دیا اور تمہیں اغوا کروا لیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہوگا، لیکن تم نہ صرف صحیح سلامت نظر آ رہی ہو بلکہ تمہارے پاس اچانک اس قدر قیمتی اور خصوصی کار آ گئی۔ اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کار تمہیں اسلم کنگ نے دے دی اور اسلم کنگ جیسا آدمی کسی کو بغیر کسی خاص مقصد کے اس قدر قیمتی کار گفٹ نہیں کر سکتا۔ ٹائیگر نے کافی بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہو گیا؟ روزی راسکل کے لہجے میں مزید حیرت آ گئی تھی۔ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں روزی راسکل، جس دنیا میں تم رہتی ہو۔ ٹائیگر نے کافی کی ایک پیالی اٹھا کر روزی راسکل کے سامنے رکھی۔ روزی راسکل بے اختیار ایک طویل سانس لے چکی۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اسلم کنگ نے مجھے اغوا کروایا اور مجھے ہلاک کر دے گا تو تم نے مجھے اسے چھڑوانے کے لیے کیا کیا؟ روزی راسکل نے بڑی امید بھری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں چھڑوانے کی؟ تم جو کچھ بھی کرتی پھرو اس کا نتیجہ کبھی نہ کبھی تو یہی نکلنا ہے، اور پھر میرا تم سے کیا تعلق کہ میں تمہارے لیے کام کروں؟ ٹائیگر نے بڑے بے نیاز لہجے میں کہا۔ تم تو مجھے پسند نہیں کرتے، روزی راسکل نے مراتے ہوئے کہا تھا۔ ناپسند بھی نہیں کرتا، ٹائیگر نے جواب دیا تو روزی راسکل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ روزی راسکل نے اس بار بڑے لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا تو ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کسی غلط فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھروں، اس لیے میری کسی عورت سے کبھی دوستی نہیں رہی، لیکن تمہارے ساتھ میری دشمنی بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں بھی ایسی ہی عورت ہوں جو مردوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی، لیکن پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے، تمہارے ساتھ میرے جذبات کچھ اور ہو گئے۔ روزی راسکل نے کہا۔ بس اس پسند کو اپنے تک ہی رکھنا، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسلم کنگ نے تمہیں ایک کار دی، اور اگر دی ہے تو کیوں؟ ٹائیگر نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا۔ ہاں، اسی نے دی ہے انعام میں، روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ انعام میں؟ کیا مطلب؟ کس بات کا انعام؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری بہادری، دلیری اور میری فائٹنگ کا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ایک بہت بڑا کام بھی دیا ہے، روزی نے کہا تھا۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ اسلم کنگ جیسا آدمی بغیر کسی خاص مقصد کے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور تم نے تو اس کی ڈیل کور کی تھی، تمہیں تو اسے سزا دینی چاہیے تھی، جبکہ وہ الٹا تمہیں انعام دے رہا ہے، ٹائیگر نے کہا تو روزی راسکل نے اسے اغوا ہونے کے بعد ہوش میں آنے سے لے کر آخر تک پوری تفصیل بتا دی، اور ٹائیگر حیرت سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ تو یہ گاڑی اور 50 لاکھ روپے تمہیں اس بات کے بدلے ملے ہیں؟ تم یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ میرا تعلق حکومت سے ہے یا نہیں، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں 1 ارب کا کام دے دے۔ کیا اس نے تمہیں اس کام کی تفصیل بتائی ہے؟ ٹائیگر نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ یہ پیشہ ورانہ راز ہے۔ میں نے اس سے باوجود دھمکیوں کے یہ نہیں بتایا کہ میں کس طرح ڈیل کور کی تھی، روزی راسکل نے کہا۔ کیا تم نے کسی کو ہلاک کرنا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے ہال کو اڑانا ہے، اس میں شاید 400-500 افراد ہوں گے، اتنے تو ہوں گے، آخر بین الاقوامی کانفرنس ہوگی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بین الاقوامی کانفرنس؟ کیا یہ کام پاک ایشیا سے باہر ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، پاک ایشیا کا ہی ہے، لیکن اب اس بارے میں کچھ نہ پوچھنا، میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتا سکتی، روزی راسکل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی بات کرتا ہوٹل کا ایک ویٹر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ آپ کی کال ہے میڈم، فون روم میں، ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں روزی راسکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری کال؟ اور یہاں کس کی کال ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا تھا۔ میڈم، انہوں نے نام نہیں بتایا، آپ کا ٹیبل نمبر بتا کر کہا ہے کہ میڈم روزی راسکل سے بات کرنی، ویٹر نے جواب دیا۔ کارڈلیس فون یہی لے آؤ، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں فون روم میں ہی کال سن لیتی ہوں، نہ جانے کس کی کال ہے، میں ابھی آتی ہوں، روزی راسکل نے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھتے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روزی راسکل نے اب تک جو بتایا تھا اس نے ٹائیگر اس نتیجے پر تو پہنچ چکا تھا کہ روزی راسکل نے اب تک جو کچھ بتایا تھا اسے ٹائیگر اس نتیجے پر تو پہنچ چکا تھا کہ وہ اس معاملے میں کافی کچھ جانتی ہے جس کی تحقیقات وہ کر رہا ہے، اور چونکہ اب وہ کسی حد تک روزی راسکل کی تفصیلات سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے یقین آ گیا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ اکلوا لے گا۔ چنانچہ وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ فون روم کاؤنٹر کی سائڈ میں راہداری کے اندر تھا، ٹائیگر کی نظریں اس راہداری کی طرف لگی ہوئی تھیں، لیکن کافی دیر ہو گئی روزی راسکل واپس نہ آئی تو ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ اس نے اشارے سے کاؤنٹر کے قریب موجود ویٹر کو بلا لیا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میڈم، روزی راسکل فون روم میں گئی تھی نا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی، ٹائیگر نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تو فون کر کے چلی گئی ہیں جناب، ویٹر نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ چلی گئی ہیں؟ کہاں اور کب؟ میں تو مسلسل ادھر ہی دیکھ رہا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ راہداری سے ایک راستہ باہر جاتا ہے جناب، وہ ادھر سے گئی ہیں، انہوں نے فون کیا اور پھر ادھر سے چلی گئیں، ویٹر نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ بل لے آؤ، ٹائیگر نے کہا۔ بل تو میڈم نے ادا کر دیا ہے جناب، ویٹر نے جواب دیا۔ میرے لیے کوئی پیغام دیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں سر،
वेटर ने जवाब दिया तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे वेटर की बात पर शक हो रहा था कि वेटर झूठ बोल रहा है और अब वो खुद फोन रूम को चेक करना चाहता था। काउंटर के करीब जाकर वो राहदारी में आ गया। फोन रूम का दरवाजा बंद था। टाइगर दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर जर्ब लगी। उसके दिमाग में धमाका हुआ और उसके साथ ही उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। जिस तरह घुप अंधेरे में रोशनी चमकती है, इस तरह उसके जहन में भी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर ये रोशनी तेजी से फैलती चली गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसके साथ ही उसके जहन में बेहोश होने का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह चलने लगा था। उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो होंठ भी चुका था, क्योंकि उसने देखा कि वो कुर्सियों पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। उसने इर्द-गिर्द नजरें घुमाई और उसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसके साथ ही कुर्सी पर रोजी रास्कल भी रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। अलबत्ता वो बेहोश थी और उसकी गर्दन एक साइड को ढलकी हुई थी और जिस्म भी ढीला पड़ा था। ये एक खासा बड़ा कमरा था, लेकिन हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। कमरे का इकलौता दरवाजा जो टाइगर की कुर्सी के सामने था, बंद था। अभी टाइगर सोच ही रहा था कि वो किसकी तहवील में कि दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। टाइगर उसे देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि इस नौजवान को उसने होटल निशात में देखा था। जब टाइगर ने काउंटर के करीब वेटर को बुलाकर रोजी रासल के बारे में पूछा तो ये नौजवान वहीं मौजूद था। तुम्हें खुद ही होश आ गया, चलो अच्छा है। मुझे खामखा ही थप्पड़ मारने पड़ जाते। नौजवान ने करीब आकर मुस्कुराते कहा। तुम कौन हो और यहाँ मैं किसकी कैद में हूँ? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। इन सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता, नौजवान ने कहा और आगे बढ़कर उसने एक हाथ से रोजी रास्कल के बाल पकड़े, इसका सर ऊपर उठाया और दूसरे ही लम्हे उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टाइगर ने होठ भींच लिए। इसके सर पर पानी डालकर तुम इसे होश में ला सकते हो। क्या जरूरत है थप्पड़ मारने की? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अरे तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, क्या लगती है तुम्हारी? नौजवान ने मुड़कर तंजिया लहजे में जवाब दिया और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ जड़ दिया था। वो थप्पड़ मारने के बाद कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर थप्पड़ मार देता। तीसरे थप्पड़ पर रोजी रास्कल के मुंह से कराह निकली थी और इसके साथ ही उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे। नौजवान ने चौथा थप्पड़ जड़ दिया और रोजी रास्कल ने चीख मारकर आंखें खोल दी। नौजवान ने उसका सर छोड़ा और फिर पीछे हट गया। ये क्या, ये मैं कौन हूँ तुम? रोजी रास्कल ने होश में आते ही चीखते हुए कहा और इसी लम्हे उसने गर्दन मोड़ी और फिर सामने बैठे हुए टाइगर को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम यहाँ, ये क्या है, ये कौन सी जगह है? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इससे पूछो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं। जब मैंने इसे मना किया तो कहने लगा कि तुम्हारी क्या लगती है, कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसे तो मैं पूछ लूंगी। उसने रोजी रास्कल पर हाथ उठाकर यूं समझो कि अपने आप को जिंदा दफन कर लिया है। तुम बताओ कि वाकई तुम्हें तकलीफ हुई थी? रोजी रास्कल ने टाइगर से कहा तो साथ खड़ा नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। नौजवान ने मुस्कुराते कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़ाहिर है, जब किसी इंसान पर खौमाखा जुल्म किया जाए तो तकलीफ तो होती है, इसमें क्या खास बात है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बड़े कठोर दिल हो, कम अज कम दिल रखने के लिए हाँ कह दिया करो। रोजी रास्कल ने कहा। किसी गलतफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं मोहतरमा, अपनी हदूद में रहा करो। मुझे तुमसे ना कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे दिल से। टाइगर ने इस बार इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अगर यही बात मैं भी तुम्हारी जूते की नोक पर मारती, समझे? तुम अपने आप को क्या समझते हो? शक्ल देखी कभी अपनी? बूढ़े लकड़ भकड़ हो तुम। क्या अपने आप को यूं क्या अपने आप को यूसुफ इंसानी समझते हो? रोजी रास्कल ने विपरे हुए लहजे में कहा। मैं जो कुछ भी हूँ ठीक हूँ, तुम अपने आप में रहो। टाइगर ने उसी लहजे में कहा। रोजी रास्कल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करती, कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके इसके पीछे एक पहलवान नुमा आदमी भी था, जिसके हाथ में खौफनाक खारदार कोड़ा भी था। असलम किंग, तुम ये तुमने मुझे बांधा क्यों है? इस आदमी के अंदर दाखिल होते ही रोजी रास्कल ने हैरत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा और टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया कि वो असलम किंग की कैद में। टैटू, यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, पहले जाकर मेरे लिए कुर्सी लेकर आओ। असलम किंग ने इस पहलवान नुमा आदमी से कहा। यस बॉस, पहलवान नुमा आदमी ने जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? रोजी रास्कल ने एक बार फिर शिकायत करते हुए कहा था। तुम अहमक औरत, मैंने तुम्हारी बेखौफी, दलेरी और फाइटिंग देखकर तुम्हें बड़ा एजाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम न था कि तुम इंतहाई अहमक औरत हो। अगर मैंने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर तुम्हें खसूसी कार ना दी होती तो तुम तमाम राज इस टाइगर के सामने खोल देती और इससे हमें नुकसान पहुंचता। इसलिए मैंने तुम्हें इस टाइगर को अगवा करके यहाँ बंद कर दिया और अब मैं खुद ही इससे सब कुछ पूछ लूँगा। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए तुम्हारा अंजाम बहरहाल मौत ही होगा। असलम किंग ने सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे मारोगे? मुझे? रोजी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत? तुम बुज़दिल, अगर तुम इतने बहादुर हो तो भी मुझे खोल दो, फिर जो चाहे करते रहना। रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। खामोश रहो, वरना मैं एक लम्हे में तुम्हें गोली मार दूंगा। असलम किंग ने जेब में से रिवॉल्वर निकालते हुए इंतहाई गौसीले लहजे में कहा। तुम्हारा नाम असलम किंग है और तुम किंग कॉरपोरेशन के मालिक हो, टाइगर ने मुदाखलत करते कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अहमद रोजी रास्कल बाज न आएगी और असलम किंग ने वाकई उसे गोली मार देनी है, इसीलिए उसने रोजी रास्कल के बोलने से पहले ही
اسلم کنگ کو اپنی طرف متوجہ کر لی۔ ہاں، میرا نام اسلم کنگ ہے۔ تمہارا نام ٹائگر ہے اور تمہارا تعلق حکومت سے ہے۔ اب تم نے بتانا ہے کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے۔ اسلم کنگ نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور وہی پہلوان نما آدمی ٹیٹو کی کرسی ہاتھ میں لیے اندر آ گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں گھوڑا تھامے اندر داخل ہوا۔ اس نے کرسی اسلم کنگ کے قریب لا کر رکھ دی اور اسلم کنگ نے کرسی تھوڑی سی کھسکائی اور پھر اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ٹیٹو ہاتھ میں کوڑا پکڑے چند قدم کے فاصلے پر پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اسلم کنگ نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہی سوال پہلے روزی راسکل نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور ٹائگر نے کہنا شروع کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ روزی راسکل نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے اسے کیا جواب دیا تھا، لیکن میں روزی راسکل نہیں ہوں، اسلم کنگ ہوں، اس لیے مجھے تم بیوقوف مت سمجھنا۔ تمہارا تعلق پولیس کے افسروں سے ہے؟ اسلم نے اسے درمیان میں ٹوکتے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جبکہ یہ باتیں تمہارے سامنے تو نہیں ہوئی تھی؟ ٹائگر نے حیران ہوتے کہا اور اسے واقعی اسلم کنگ کی بات سن کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات کار میں ہوئی تھی اور کار میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ اس کی بات سن کر اسلم کنگ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ جو کار میں نے اس احمق روزی راسکل کو دی تھی وہ خصوصی کار ہے۔ اس میں ہونے والی تمام بات چیت مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کار کی چابی کے ساتھ جو رنگ ہے، اس میں بھی ایسی مشین موجود ہے جو مجھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ کار میں نے ہی اسے اس لیے دی تاکہ روزی راسکل کی نگرانی کی جا سکے، ورنہ اس قدر قیمتی کار اسے کیوں دی جاتی؟ جب تم دونوں کار میں بیٹھ کر ہوٹل نشاط کی طرف جا رہے تھے تو تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی۔ پھر جب تم دونوں میز پر جا کر بیٹھے تو اس کی رنگ کی وجہ سے تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی۔ تم نے انتہائی اعارانہ انداز میں اس احمق عورت سے وہ سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جو میں نے اسے بتایا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا تم تک یا پھر کسی اور تک پہنچے، اسی لیے مجھے فوری طور پر تم دونوں کے اغوا کا حکم دینا پڑا۔ کیونکہ تم دونوں کو اکٹھا پکڑنے سے ہوٹل میں ہنگامہ ہو جاتا، اس لیے فون کے بہانے پہلے اس احمق عورت کو فون روم میں بلایا گیا اور پھر اسے بے ہوش کر کے اگلی دروازے تک پہنچا دیا گیا، اور پھر تمہیں اسلم کنگ نے جواب دیا تو ٹائگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ کیا ہوٹل نشاط کا عملہ تم نے خرید رکھا ہے؟ ٹائگر نے کہا تھا۔ عملہ کیا، یہ ہوٹل میری ہی ملکیت ہے، اور ایسے نہ جانے اور کتنے ہوٹل میری ملکیت ہیں۔ تم ان باتوں کو چھوڑ دو اور میرے سوال کا جواب دو، اسلم کنگ نے کہا۔ تم بار بار مجھے احمق عورت کہہ رہے ہو، میں اپنی توہین برداشت کرنے کی عادی نہیں ہوں، روزی راسکل نے اچانک غصے سے چیختے کہا۔ خاموش کروا دو اسے، اسلم کنگ نے چیختے ہوئے ٹیٹو سے کہا۔ ایک بندی ہوئی عورت پر تشدد میرے سامنے مت کرو، یہ بہادری نہیں ہے، ٹائگر نے کہا تھا۔ اوہ، تو تم بھی اس میں دلچسپی لیتے ہو، بہت خوب۔ اسلم کنگ نے ہاتھ اٹھا کر روزی راسکل کی طرف بڑھتے ٹیٹو کو روک دیا تھا۔ میں نے اصول کی بات کی، دلچسپی کی بات نہیں، ٹائگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش بہرحال پوری کر دیتا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دو، اسلم کنگ نے کہا۔ تمہارا حکومت سے کیا مطلب؟ ٹائگر نے کہا۔ سیکرٹ سروس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اسلم کنگ نے کہا تو ٹائگر بے اختیار مسکرا دی۔ اب تم نے درست سوال کیا ہے، سیکرٹ سروس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں، کیونکہ سیکرٹ سروس والے مجھ جیسے عام بدماش کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے۔ البتہ میرا استاد علی عمران سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، ویسے وہ فری لانسر ہے، جب سیکرٹ سروس کو اس کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے وہ رقم دے کر اسے ہائر کر لیتے ہیں، بس اتنا تعلق ہے میرا سیکرٹ سروس سے، ٹائگر نے جواب دیتے کہا۔ یہ وہی علی عمران ہے نا، وہی احمق سا جو اس بڑی سی عمارت میں ہم سے ملا تھا، روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، وہ اس کے دوست رانا طہور علی صندوقی کی ملکیت ہے، ٹائگر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب میری اطلاع درست ہے کہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے اور یہ عمران ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اسلم کنگ نے ہونٹ چباتے کہا۔ تمہارے خلاف اس نے کیا کام کرنا ہے؟ تم ایک بدماش، وہ بھی عام سے ایک سینڈیکیٹ چلاتے ہو، اور بس، اور بدماش اور سینڈیکیٹ کے خلاف سیکرٹ سروسز کام نہیں کیا کرتی، وہ صرف ایسے معاملات میں کام کرتی ہیں جہاں ملک کی سلامتی اور بقا کو خطرہ لاحق ہو، ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ علی عمران کہاں رہتا ہے؟ کیا اس عمارت میں جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ اسلم کنگ نے کہا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں رہتا، اس ٹائگر نے مجھے بتایا کہ وہ کنگ روڈ کے فلیٹ میں رہتا ہے، اور میں اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا، ٹائگر کے بولنے سے پہلے روزی راسکل نے جواب دی۔ ٹھیک ہے، میں اسے ابھی یہاں منگواتا ہوں، پھر اکٹھے ہی سب کا خاتمہ کر دوں گا، اسلم کنگ نے کہا، پھر کرسی سے اٹھ کر واپس دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہم کیا ایسے ہی بندھے ہوئے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں تو چھوڑ دو، روزی راسکل نے کہا۔ اب تمہاری روح ہی اس قید سے آزاد ہوگی، تم نہیں، اسلم کنگ نے بغیر مڑے ہوئے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ٹیٹو بھی باہر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ تم کیوں احمقوں کی طرح باتیں کرنے لگتی ہو؟ اگر میں اسلم کنگ کو اپنی جانب متوجہ نہ کرتا ہوں تو میں گولی مار دیتا، ٹائگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم بھی مجھے احمق کہہ رہے ہو؟ خبردار اگر آئندہ یہ لفظ تم نے اپنے منہ سے نکالا، اگر میں احمق ہوں تو تم وہاں احمق ہو، سمجھے؟ روزی راسکل نے غصے سے چیختے کہا اور ٹائگر کے ہونٹ بھج گئے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس احمق عورت کو کوئی بات سمجھانا بذات خود حماقت ہے، اسی لیے اب وہ ان رسیوں سے رہائی کی ترکیب سوچنے لگا تھا۔
अरे क्या तुम नाराज हो गए? चलो नाराज ना हो, मैं अहमक ही सही, चलो अब तो खुश हो जाओ। अचानक रोजी रास्कल ने बड़े मीठे से लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है? मैं तो इन रस्सियों से आज़ाद होने की तरकीब सोच रहा हूँ। टाइगर ने कहा। यही मंतक तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जब तुम मुंह बनाकर बैठते हो तो मुझे न जाने क्यों तुम पर प्यार आने लग जाता है। रोजी रास्कल ने जवाब दी। अच्छा, अब मैं और क्या करूं? तुमसे तो बात करना भी अजाब है, टाइगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो अहमक नहीं था कि रोजी रास्कल की बातों का मतलब ना समझता, लेकिन अब वो क्या करता कि वो उसे जितना समझाता वो इतना ही अहमकाना बातें शुरू कर देती। इसलिए टाइगर ने इस मौजू पर बात करने का इरादा ही तर्क कर ली। अब यहाँ से आज़ाद कैसे होंगे? रोजी रास्कल ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। एक मिनट, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है। तुम ऐसा करो कि पैरों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जिस्म ऊपर को उठेगा तो तुम्हारी कुर्सी भी साथ ही उठ जाएगी और तुम रुख बदल लेना। इस तरह तुम्हारा मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा और पुश्त दरवाजे की तरफ। फिर मैं अपनी रस्सी तुम्हारी कुर्सी के साथ एक तरह से मिला दूंगा। तुम्हारी कुर्सी की पुश्त और मेरी कुर्सी की पुश्त मिल जाएगी। मैंने चेक कर लिया है, कुर्सी की पुश्त के दरमियान खासी खाली जगह है, इसलिए मैं अपने हाथों से टटोल कर तुम्हारी रस्सी की गांठ खोल दूंगा। इस तरह तुम रस्सियों के बंधे से आज़ाद हो जाओगी, पर मुझे खोल देना। टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। तुम तो इंतहाई अक्लमंद आदमी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। रोजी रास्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने टाइगर की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसका मुंह दीवार की तरफ हो चुका था। अपने फिर टाइगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेंढक की तरफ उदकते हुए आगे बढ़ गया। फिर आगे जाने के बाद वो साइड पर हुआ और दोबारा इसके पीछे जाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही दोनों कुर्सियों की पुश्त इस एक दूसरे से टकरा गई थी। टाइगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और इसने एक हाथ कुर्सी की पुश्त में मौजूद खला से थोड़े से बाहर निकाले और उंगलियां रोजी रास्कल की कुर्सी के गिर्द बंधी हुई थी। रस्सियों से उसने उंगलियों को ऊपर नीचे करके टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ रस्सियां थी, गांठ न थी। वो उठा और फिर कुर्सी समेत घूम गया ताकि आंखों से रोजी रास्कल की कुर्सी की पुश्त देख सके। फिर देख लिया कि गांठ नीचे कुर्सी के पुश्त के साथ वाले दाएं कोने में है और एक बार फिर घूमा। इस बार फिर उसने कुर्सी की पुश्त को इस अंदाज में रखा कि इसकी उंगलियां इस गांठ तक पहुंच गईं। गांठ का अंदाजा भी वो देख चुकी। आम सी गांठ थी, इसलिए उसने उंगलियों की मदद से इसे खोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद वो गांठ खोलने में कामयाब हो गया। रस्सियां खुल गईं। वेरी गुड, वेरी गुड। रोजी रास्कल की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी और टाइगर उछलकर आगे बढ़ और फिर घूमकर बैठ गया और उसी लम्हे उसने रोजी रास्कल को रस्सियां खोलकर उठते हुए देखा। वो उठकर बड़ी तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमाया थे। वो उसकी पुश्त पर आई और फिर थोड़ी ही देर बाद टाइगर के जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सियां भी ढीली पड़ गई थी और चंद लम्हों बाद खुल गई। टाइगर एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। अब देखो मैं असलम किंग का क्या हशर कर दी। रोजी रास्कल ने दरवाजे की तरफ मुड़ते कहा। रुक जाओ, हमें पहले देखना होगा कि इसकी क्या पोजीशन है। टाइगर ने अपने कोट के अंदरूनी जेब को टटोलते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसकी जेब में उसका खुसूसी और इंतहाई जदीद मशीन पिस्टल मौजूद था। उसने पिस्टल निकाल कर हाथ में ले लिया। जो भी पोजीशन हो, क्या मैं किसी से डरती? जो भी पोजीशन हो, क्या मैं किसी से डरती हूँ? रोजी रास्कल ने कहा और इसके साथ ही उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। उसने मुड़कर देखा भी न था। इसके बाहर जाते ही टाइगर भी तेजी से बाहर आ गया। अब वो दोनों राहदारी में थे। राहदारी का ख़िताम एक और राहदारी में हो रहा था। रोजी रास्कल इस तरह इस राहदारी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जिस तरह दुश्मनों के किसी अड्डे की बजाय घर में। लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक ठिठक कर रुक गई। उसने अपनी पुश्त दीवार से लगा दी और वो बेहद चौकन्ना नजर आ रही थी। इसीलिए टाइगर भी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे वही नौजवान जिसने रोजी रास्कल के मुंह पर थप्पड़ मारे थे तेजी से घूमकर इस राहदारी में आया और फिर एक इससे पहले कि वो संभलता, रोजी रास्कल वो के अकाब की तरह उस पर झपट पड़ी और नौजवान चीखता उछलकर एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। तुमने मारे थे ना मेरे मुंह पर थप्पड़, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोजी रास्कल पर हाथ उठाने वाले का क्या असर होता है। रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते कहा। टाइगर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि वो जानता था इस नौजवान के हलक से निकलने वाली चीख और उसके गिरने का धमाका और रोजी रास्कल की ऊंची आवाज़ इमारत में मौजूद दूसरे अफराद को भी यहाँ पहुँचने पर मजबूर कर देगी। वो मशीन पिस्टल उठाए तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक दरवाजे से टैटू तेजी से बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वो समझता, टाइगर ने यकलक मशीन पिस्टल करो उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जाहिर है अब खामोशी का कोई फायदा न था। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ ही टैटू के मुंह से चीख निकली और उसका भारी भरकम जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा, जबकि टाइगर उसे फैलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। ऐसे मालूम था कि टैटू दिल पर गोलियां खाकर ज़्यादा से ज़्यादा चंद लम्हे मजीद जिंदा रह सकेगा, लेकिन फिर पूरी इमारत घूम लेने के बावजूद जब उसे वहां कोई और आदमी नजर न आया तो वो तेजी से वापस उसी राहदारी में आ गया जहां उसने टैटू को गोली मारी थी। रोजी रास्कल वहां मौजूद थी। तुमने इसे गोली मार दी। अच्छा किया, मैंने भी इस थप्पड़ मारने वाले की गर्दन ही तोड़नी थी। तुमने उसे गोली मार दी। अच्छा किया, मैंने भी उस थप्पड़ मारने वाले की गर्दन तोड़ दी। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते कहा। इन इनके अलावा कोठी में और कोई नहीं, टाइगर ने जवाब देते कहा।
होता भी तो जिंदा ना बच सकता। बहरहाल आओ अब चलें, रोजी रास्कल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कहाँ? टाइगर ने चौंक कर कहा। तो क्या अब तुम यही रहोगे जबकि सब खत्म हो गए हैं? फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे? रोजी रास्कल ने हैरान होते कहा। तुम जा सकती हो, मैं अभी यहीं रहूंगा, टाइगर ने जवाब देते कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। क्यों? तुम यहाँ क्यों रहोगे? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। असलम किंग वापस यहीं आएगा और अब मैंने असलम किंग पर हाथ डालना है, टाइगर ने जवाब दिया। तो रोजी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। कैसे ख़त्म करोगे? रोजी रास्कल ने चौंक कर कहा। ख़त्म नहीं करना, इससे मालूमात हासिल करनी है, टाइगर ने जवाब दिया। उसके साथ ही वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता एक कमरे की तरफ बढ़ गया। रोजी रास्कल ने चौंक कर उसे मुड़कर जाते देखा। कहाँ जा रहे हो? रोजी रास्कल ने पूछा। फ़ोन करने, टाइगर ने मुड़ते जवाब दिया। टाइगर ने मुड़े बगैर जवाब दिया तो रोजी रास्कल भी उसके पीछे चल पड़ी। टाइगर ने कमरे में दाखिल होकर एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान, MSc DSC ऑप्शन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने रोजी रास्कल से मुलाकात से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाक़यात तफसील से बता दिए थे। मेरे फ्लैट का पता रोजी रास्कल को किसने बताया? इमरान ने खुश लहजे में पूछा। मैंने बताया था बॉस, वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी बॉस, और फिर मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए इसे फ्लैट का पता बता दिया। वो आपसे तो नहीं मिली, अलबत्ता असलम किंग को उसने आपका पता बता दिया है, टाइगर ने जवाब देते कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको। अब ये बात तय हो गई है कि असलम किंग का अब ये बात तय हो गई है कि असलम किंग काफिरिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए अब असलम किंग पर बराह रास्त हाथ डालना ज़रूरी हो गया है, इमरान ने जवाब दिया। आप इजाज़त दें तो असलम किंग को मैं अगवा करके राना हाउस पहुंचा दूं, टाइगर ने कहा। असलम किंग अब इस वक्त वहां नहीं आएगा जब तक उसे ये इत्तला ना मिल जाए कि मुझे अगवा करके वहां पहुंचा दिया गया है। तुमने अच्छा किया कि मुझे फ़ोन कर दिया। अब मैं खुद ही अगवा होकर वहां पहुंच जाऊंगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गया, टाइगर ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होते ही उसने रिसीवर रख दिया। क्या बात हुई है? कमरे के दरवाजे में खड़ी रोजी रास्कल ने पूछा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकल जाओ, इमरान साहब ने अब असलम किंग पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है, इसलिए वो अगवा होकर यहीं आएंगे और फिर हम असलम किंग पर हाथ डाल देंगे। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं रहा, टाइगर ने कहा। कैसे नहीं रहा? इस असलम किंग ने मेरे साथ धोखा किया है, इसका हिसाब तो मैंने उससे बराबर करना ही है। मैं यहीं हूँ, रोजी रास्कल ने जवाब देते कहा। तो फिर आओ, इस इमारत के मेन गेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ असलम किंग के आदमी तो नहीं रहे, इसलिए हमें खुद ही गेट खोलना पड़ेगा और खुद ही उन्हें कवर करना होगा, टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया था। इसके चेहरे पर उभर आने वाली मुसरत बता रही थी कि टाइगर ने जिस तरह उसकी बात मान ली है, इस पर वो बेहद खुशी महसूस कर रही। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए एक कवि हैकल आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इस कवि हैकल आदमी ने सर्द लहजे में कहा। बाकेशिया से नंबर 3 बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मदमाना था। क्या बात है, क्यों कॉल की? बॉस ने चौंक कर कहा। बॉस, असलम किंग ने पाकेशिया सिगरेट सर्विस के लिए काम करने वाले सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान पर हाथ डाल दिया है, नंबर 3 ने जवाब देते हुए कहा। तो बॉस बेहतर चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? अली इमरान पर हाथ डाल दिया है? क्यों, कैसे? बॉस ने तेज लहजे में कहा। बाकी अगली केस में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।